pesa tungekuwa tu watu 10 mara moja tunafunga mlango. Tunasema tufungule mlango kwa wengine kusudi wale tu ndio wakosomateri ya produit. Wale ndio wenyewe watakosomea, wako na manifestation, watakamata vitu. Na ile vitu watalipa. Il est vrai kwani huko membre utalipa, tulipima kuproposer que il faut unalipa avec réduction de 20%. Na wewe mwenyewe deja huko marketer ya kazi ambayo tunafanya. Na tunawaza pale tukitafuta kucrea emploi, pesa zetu hazitakuwa za kupatia wanamemba kusema waende nunua mihindi. Hapana. Tutakupatia occasion ya kusema unaleta mihindi directement huko na pesa zenyewe unarudia nazo kwenda nunua mihindi kwenye ulienda. C'est-à-dire kama ulienda nunua mihindi Buyinga ama Bulambo, unakia na mihindi chaque semaine mwenyewe tutadesigner na anapaswa enda pata formation kwa madepot zingine zenye zinafanana na ile avant tuanje ile kazi. Lazima tukamate mwanamemba mmoja mwenyewe anaenda fanya formation kwenye kwa madepot za kufanana vile. Anakuya na anakuwa na communiquer prix d'entrée ya produit fulani chaque semaine. Unaenda Bulambo, unaenda nunua maragi na unajua ke hivi niko narudia Butembo, mimi naenda ingiza mdepo yetu maragi mtel prix. Wewe haiko wewe utayujisha, unaingiza maragi, wanapima kwa kilo, wanaanja chagua, wanaangalia kama iko propre, wanakupea directement, wanakupatia cheque uende retirer franc. Mbele tufanye ile depot tunapaswa kuaffecter à mon montant limité de rangement à comptabilité. Tunajua ke mwile depot tumeaffecter mon montant autant. Na ile pesa zitatoka wapi? Ni ile ma $10 tu zenye mtakuwa napana kila mwezi. Montant inakuwa mule $20,000 yenyewe inangoya tu mihindi ya mambre wenyewe walijiandikisha. Au utaleta tu huko mambre na haukujiandikisha kwa useme na mimi nakuwa fournisseur wa mihindi. Na kama hauko mambre hauwezi ingiza mihindi mwa ile depot. Hauwezi ingiza maharagi mwa ile depot. Mais unaweza collaborer na mtu mwenye kuna mihindi kuingiza mdepo, ila hatutakataza. Mais il faut kufanya attention ile mihindi ikuwe ya bonne qualité. Juu kaingiza vitu 2 fois 3 fois kuna kutia ku question mark ke mihindi yako likie kuna majiu. Mihindi ilikuwa mko ya kuoza. Automatiquement wanaleta idée jina yako msea, tunakuexclure kwa fournisseur. Donc wewe na hawezi ingiza tena kitu. Donc uko obligé kwanza angalia vitu yenyewe unaleta kama viko ya bonne qualité. Juu il faut ile depot kila mtu wote ajue ke mimi nenda nunua pale maharagi, sina tena haja ya kuichagua. Lazima kutakuwa wamama wenyewe wako pale permanent nao engagé pour ça. Chaque jour nao masaki zenyewe zinaingia, wanaanza enda zichagua, ndio zinaingia kwa vente. Ile tunawaza tutakuwa tunatafuta kucreer pesa zenyewe umwe, wenyewe watasimamia association yetu ama société, wenyewe wataisimamia bakuwe na quelque chose à vous présenter à la fin de l'année que voici ce qu'on a réalisé mu dépôt yetu ya Beni. Voici ce qu'on a réalisé mu dépôt ya Goma. Na système de travail itakuwa de façon que wa Goma chaque jour anapoje fanya rapport Butembo. Niliingiza 10 sacs. Nimeujisha 20 sacs. Stock yangu kwa isa ya maragi ni 0 sac ya maragi. Directement ana interpellé wa Butembo, est-ce que wewe hawezi beba maharagi yako yende ingia mdepo hapo. Na wakati yenyewe inaingia mdepo wa Goma, jua Goma naye alikuwa na fo yake directement anampeye. Hizo pesa zinarudia Butembo par transfer. Ile tunawaza itakuwa etape ya pili ya kufanya ile. Na tuko na imani ya kama itawezekana, kwani kwa kuona wanamemba deja wenyewe wamefika leo, tumeona pesa. Sio watu ndo pesa. Projet ya mwa ile programme ambayo itafuata ya 3, c'est-à-dire hatuwezi enda tia Goma depot na nilikisema kukuwa wa locataire. Ça veut dire que il faut Goma tukue na emplacement, tukue na phase kwenye tutanunua pour que tukie depot yenye haitahama tena. Na ile depot mtu fulani mambo wetu mmoja haizi kainjisha. Iko depot ya watu yote. Na kusudi tusipoteze clientele lazima tuwe na ile address. Ndio kwa maana tunasema kama ikiwa tunapata par exemple information que Kasindi huko chambre autour ya marché.
eke ni ya bei, na tunaangalia kukonde tu kwa franga tutainunua, nayo tutainunua kama tu na franga. Butembo tukaona tuka kitu kenye hapana kanyiki kwa inacheve, sikwe chantier, ni kitu yenye tunanunua na kesho deja inaanza ingiza $10 ama 20 ama combien. Wenyewe watakuwa wanatudirije kwa ile wakati tunalomba wainunue. Ndio kwa maana ile yote ambayo niko nasema inaingia mkamera na iko naingia pia kwa makaratasi. Kusudi tukue na virudilia siku nyingine. Nawaza ni mwa ile system tutacrea emploi na tutakuwa tumecree pesa ambazo wanaweza kuwa na presenter chaque fin de l'année que tuliingiza $100 ama tuliingiza $1000. Na ile $1000 ambayo iliingia kwa mwezi, tunasema sio wa membre tuko sawa sawa, malgré que mlisikia ma pourcentage. Hakuna membre mwenye iko na poa kushinda mwingine kusema atatia 20 para ama 100 para. Ndio kwa maana tulisema hatuko na besoin ya pesa, tuko ndo na besoin ya watu. Pare ni moja. Kama tuko 100 personnes na tumeoa $100, c'est-à-dire kila mtu ataenda na $1 pour fin d'année, anasema basi tulitosha 1 ama tulitosha 10. Na ndio kwa maana pour que tupate zile franga, ndio kwa maana tunaenda mu vision ya kusema lazima kukiwa chambre quelque part ku marché, lazima tuinunue kama tuko na pesa, lakini tusiende jikopesha pesa za watu. Ile ilikuwa mwa ile point. Na ingine tulisema tutacouvrir periode ya 3e âge na tutaangalia comment kucouvrir santé. Namuna gani tutacouvrir santé yetu? Tutafika mu 3e âge na santé iko na pungukiwa. Ya kwanza tunalomba wanamemba yote mwa hii mwaka, kila mtu mwenyewe atakuwa mezira ya kulipa $10 hapa, afanye nguvu akuwe membre wa Musosa. Kwani Musosa inalipa 70% ya facture. Ukiwa unaweza kulipa $10 ya kukotize hapa, eke unashindwa kulipa $10 ya Musosa ambayo ukigonjwa watakulipia 70% facture, tutasema vraiment kwa membre wote mwenyewe ameturejoindre afanye nguvu na atafute formation na aingie mu programme ya kulipa Musosa. Jua kigonjwa leo, après 6 mois banaweza kumulipia. Mais mu miezi 36 mois yenye tutafanya mu après mwaka moya au moins fo ya mwezi moya itakuwa affecté mu ile caisse ya santé. Donc déjà après une année, donc ku deuxième année tutakuwa tunaweza intervenir ku santé ya mtu mu maforme yenye komite yenye tutasimamisha hapa leo inaweza kuangalia kama itafanya namna gani. Tunaingia mu periode ya 3e âge. Pour nous avons pensé que mwenye anaingia mu periode ya 3e âge ni ule mwenye amekuwa na 60 ans. Donc bientôt mie da 10 ans déjà naingia mwa ile periode. Mwa hii 10 ans yote nitakuwa niko natumikia ile periode. Mwenye alikuwa mwanamemba wa hii kitu ambayo tuko nafanya hapa, asifike mu niveau ya kukua mandia civilisé. Le mandia civilisé ni wale ambao tulishinda nao kwa kufanya biashara, tukashinda nao mu makazi mbalimbali, tuko nafanya maprotokoli. Mais sasa mama anashindwa kufanya kazi. Sasa kazi yake chaque jour, kama amekuwa mzee, asubuhi utamwona mu bureau ya Evariste, magharibi utamwona mu bureau ya Phoenix, kesho mu bureau ya nani, avec ordonnance ya 1.5. Iko na kuonesha tu $1, anasema $1 ndio hii, mimi nakosa 0.5 pour que ninunue dawa. Mwenye alikuwa mwe kikundi asifike mwa ile niveau. Iko membre, wakati kufe de l'année tutaweza kuangalia kama pesa ngapi ziliingia, tutagawa, alafu kila mtu akishapata $50 yake $50 mwa ile compte ya 3e âge. Mu masiku hizi zenye tuko nafuata hapa, miezi yenye tunafuata, mwezi moja pia mu mwaka ingine na ingine mwaka itakuwa affecté mwa ile compte. Na ku benefice zote
kutakuwa 3% zenye zitakuwa affecté ku compte ya periode ya 3e âge. Donc j'encourage d'abord venye viko na envisager 60 ans sasa hivi iko deja ba bénéficiaire dans 3 ans. Dans 3 ans watapata deja jeto ya 3e âge. Na ile jeto ya 3e âge haiko héritable. Hawezi sema mie niko mtoto wa Papa Phoenix, sasa mimi nitakuwa nakuja kamata $10 yenyewe mlikuwa nampa kila mwezi. Na pale tena tuna créer emploi ya mtu mwingine. Ya quelqu'un mwenye atajiokipe na wale watu. Wa membre. Kama mwile compte mko $3000 eke wenyewe wamefika mu 3e âge. Panakuwa 10, normalement tungepatia kila mtu $300. Na hatutampa azo juu amekuwa mzee. Hana tena idea kazi. Il faut tumugawie ile $300 ku 12 mois, akwe nazipata kila mwezi. Na ule mwenye atakujiokipe nabo kila siku kuna jideplacer, wengine habana compte, mwenye kuna compte anaweza mtilia ku compte. Mwenye hana compte il faut mfuatilie kwake. Chaque fin du mois aende mpa envelope yenyewe kwa mo $25. Na zile pesa zitatoka tu mwa hii 10 yenyewe tuko hapa. Alors tunawaza mwa ile sens tutakuwa pia tumeweza kucouvrir periode ya 3e âge kama tunaendelea na idée pamoja. Nawaza kutema objectif, na kwa ule mwenye aliuliza kama tutavifuata tu ovyo, sijui kama nimepima kumfasiria namna gani tutaenda. Nimesema ya kwanza tunanunua vitu, ya pili tukisha nunua vitu hakuna kupeleka vitu Beni kama hatuyakuwa na kwenye tutaenda vitia. Sansera rie, tunaenda nunua mapla, tunanunua machungu, deja tunaenda zitia Beni na hakuna kwenye tunaziweka. Hapana. Tunaenda na mapla Goma, sasa sasa watatufukuza, il faut tukue na emplacement kwenye tutaziweka. Pour que tufanye madepo ya alima, il faut tukue na emplacement kwenye tutaiweka. C'est facile, tutaiweza mwa hizi pesa ambazo tutapana na tuko na imani ya kama tutaweza. Kwa hiyo fasiri tunapata mamoye eta tu permettre de avancer tel objectif ya Sénat. Voilà. Kuna mwingine ambaye unauliza sina waza kazi kueleza tunachukua mambo kwa juu wakati watu watakotize directement tutapata parcelle ya kununua na tutakuwa na capital yenye kabisa iko solide kuuza parcelle. Asante, nawaza ni kile tulisema kitengo za premier temps tutakuwa na locataire, mais hatupendi kubakia wa locataire tumwaka ingine. Lazima tukazane, hata kama tutakosa patiki liko pembeni kwenye gari inaweza fika facilement kama tabii. Na mwingine na nile maulizo daire isha tuingiza deja mu débat. Juu après ile kwa statut tulipasha ingia mu débat. Ninawaza débat iko ouvert na hata kama tunarudia kwa point fulani ambayo iko mu statut, tulisema kama mtu alireleve point fulani tutaambia huyu aisome mzuri alafu tena tusikilize. Ni ile ambayo tulisema débat iko ouvert après commentaire sur statut. Uliza juu ya karateka kumbiko na fanya lecture statique. Jisikie. Manifika karateka kidogo na biko nafanya lecture statique. Quand unatoka lever 3e partie ya 3e âge. Iko ya mzuri sana. Mais garantie kani inyembo natuletea sisi kwa mfano kisi nimekuwa mipeke. Nimekuwa mama. Tuko wanadamu. Après miaka fulani mimi nakufa. C'est-à-dire déjà nimetoka au mtu wangu natakia kuiritia hayo naendelesha au kono. Asante sana. Na ile pesa zako mtoto anapaswa kuziherite juu wakati utafanya mafishe ni wewe mwenyewe utadesigner heritier wako, ama kama ni mama ama kama ni mtoto. Na wakati tulisema pare ikuwe moya kila mtu, wengine ambao tulisema sasa no mimi naweza kamata mbili, zao ukikamata mbili saa zingine unaweza tia mke wako ama mtoto wako, ile iko sawa. Na wakati umeuliza sasa mimi nikikufa, na ile question ilishapita sana,
na itakuwa ukazi wetu kuweza kuexplique watu na kuweza kuangalia faida ya hii association ambayo tunaanja ama society. Watu walimeuliza wengi kusema sasa nikikufa itakuwa namna gani, si amaliza kulipa. Nikikufa nani atabakia na herité? Tuseme wewe mwenyewe utadesigner héritier. Sasa mimi nakufa, si amaliza kukotize. Ndio kwa maana tulisema tutapropose mu assemblée ya kama mwenzetu mwenyewe alikuwa na volonté ya kuingia mwa hii association kusudi asukume wengine. Hatutasema tena héritier ndio mwenyewe akomplete ile part. Sisi wote moyena 0.5. Donc mwenye atakuwa na malere, sijui gani malere ama nini, na bahati ya kukuwa wa kwanza kuenda safari, sisi wote tutamsoutenir kusudi tukomplete pare yake. Mais tuliweza kusema tutaproposer a condition akuwe na haiko a règle avec minimum, na tulifanya 6 mois na haiko na retard. 6 mois haina nena haiko na retard, malheureusement Mungu anambeba. Alors tulombe huyu petit mwenye hana kazi ndio akiye complete pare ya mzee. Tunasema tumekuwa watu zaidi ya 100. Donc tunaweza complete pare yake moyena tu 0.5 kila mtu. Na hatutabambia mulete ile 0.5. Comptabilité directement itaangalia le mois prochain. Hizi mtu iko na verser. Donc kama uliverser 10, ujue que umeverser 9.5. Kama uliverser 10.5 ni kusema wewe ulishajua ke mwenzetu aishaenda juu, mtakuwa informé ke mwenzetu mmoja ametangulia. Difference ya pesa itakuwa affecté mu dépôt ya alima kama ishakuwa pour que itoshe mule saki ya mchele na saki ya. Na ile itaendelea mara moja, haitakuwa tena ya kusema tunaikamata tu jusqu'à mukeitika. Itakuwa kitu yenye itaendelea même après 3 ans. Donc Phoenix anadaye ujue ke uko na obligation kukonde yako kule kumekatika 0.5. Na ile 0.5 iko automatique, comptabilité na ipitiza inaangalia nombre de membres, kama tuko déjà 250, kama tuko 400, kama tuko 500, directement $250 inakuwa débloqué mkesi na ina complete fiche yako, na difference inaenda saidia kazi zingine. Mais attention, usiseme sitalipa mbio mbio juu kuko wenyewe wanaweza ni completer. Juu tunasema ni kila mtu wote mara moja atabeneficie ile avantage. Kama wewe ushakamaliza, c'est-à-dire que ni 0.5 multiplié par nombre de membres, enveloppe inafungiwa na inaenda mfamilia. Nawaza mimi nafikiria kama mawazo iko mzuri kwa ile sense, mais kutusaidia zaidi tungetia mkazo kusema kama alikuwa ameeneza 50%. Donc ule mambre mimi nasipoze kia ameondoka mwili, mais kama angelikuwa ameeneza 50% ingelikuwa mzuri zaidi. Kisi tunaweza tia kama sheria. Tunasema ule mambre mwenye angelikuwa ameondoka mwili na ameeneza 50%, juma atakuwa beneficiaire wa kona, tunaweza kumuongezea 0.5. Iko pendekezo. Iko kitu yenye iko social. Tukatia manani za mingi na tutakosa kwenye tunakifunga sana. Mais ni mfaso ya kusema le fait que mtu iko na volonté déjà ya kuwa mnasie hapo, donc inaonesha ke ana participer déjà. Mais saa yenye juu iko kitu yenye mtu hawezi ita. Juu tunaweza toka hapa, mimi ndio ninakuwa wa kwanza kuenda. Mais na ni kesho Jona si afika msengani kusali. Na itakuwa sawa, na mimi nawaza kuiacha tu hizi iko na itakuwa nzuri sana kadri yako. Donc ni façon ya kustimulate tu asipozoke hizi tunisha iwana. Kisha tunakatala kufanya ile act hizo kusema haya leta tasengani kusali. Na haitakuwa mzuri sana. Ile ndio mtu anapaswa kazi yake. Parce que
hii kikundi yetu kumbe nisikuwe na retard. Parce tunajua tuko ota mwezi fulani tunangoya franga ota. Alors nisikuwe yako njoo inakosa. Juu itakuwa imetubloke mkazi fulani. Lakini kama unakuwa vraiment uko régulier mwile ile iko condition inatosha kusema iko mambo ya mzuri. Ifo mimi naenda jikopesha pour que ni reunir ile ni kwa na niko modele mkikundi. Sasa tumejua siège social ya provisoire jour tukona kama utakuwa zidepose wapi ubia bana tena que statut yote haiisha ile fale mnatupreciser kwanza kule pote. Kaongeza jina ile ku carnet ya compte ama tungoe. Tushafungula compte mpaka hii mwezi hii tutaweza kufonctionner kumweka service na tutalomba kila mtu vraiment mwenye alisahau kuandika numero yake ya telefone ya Vodacom ku liste aiongeze, kama kama mwenye hana hayo afanye nguvu akue nayo pour que kwa napata information facilement. Mnajua SMS ku Vodacom tuna activer avec 0.25 on a activer ça SMS. Donc à moins de 30 minutes mimi naweza ba atteindre nyie wote. Mwenye hana simu ya Vodacom nilikuwa nayo na aongeze numero yake pale ku liste itatusaidia sana. Na tunawaza tutasoliciter bureau mwa hii batima kwenye tutakuwa na vraiment mimi nawaremercier kwa na mnaweza leta franga mikono wangu hivi bila taresi, na kila mtu atakuwa napita ku ADEC kupeleka zake, alafu comptable mwenyewe atadesigner atakuwa na pia na bordero ya hivi numero iko 650 yenyewe muadek iko ku Jolie Rêve. Na kuonesha neutralite yetu tuliweza kusema kama hapa Butembo tutakuwa muadek, Beni tutakuwa kula semence, Goma tutakuwa mu Bon Moisson, Kinshasa tutakuwa mu Kodefi. Tunapenda tufanye urafiki na wale watu, kwani wako na vitu mingi ambao wanaweza kutusaidia nayo na si yenyewe tunaweza wasaidia nayo. Lazima tufanye urafiki na wale watu ya makooperative. Na proposition yetu tulipendelea tuwe zaidi ya watu gizi tunakuwa hapa. Na tulipendelea hata Kinshasa tupate wanamemba karibu 50. Beni tupate 100. Goma tupate pia 100. Na katika nchi za kigeni tupate hata 50. Na ninawaambia kama deja wale watu ambao wako mwinji ya kigeni tunaona memba zaidi ya 5 ambao wameverse deja masa 20 hapa wanasema wako mbali hapa takuwa na verse ile ya 10. Na hivi nimesemea numero ya compte, nitawapatia information kama kwa hii saa compte yetu kuna $3460. Tungeweza zitosha deja ziende nunua vitu. Tuju tuna warafiki na ndugu wawili ambao walisafiri na kwa hii saa wako Dubai. Na tulisema kama tukitosha hizo pesa hata mlitupatie signature mie na Anise, na waza Anise anaweza simama mumfanyie hiyo hivi ile na mimi mwenyewe anakuwa na sinye unafazi yake. Na tulipendekeza kama muassemblée humu tuweze kusimamisha komite. Na ile komite tulipendelea tusimamishe wale ambao wanaintervenir sana mu manifestation. Wapilote komite ya kwanza ambayo tunaweza kubadilisha mwisho wa mwaka. Bakisha iko pendekezo. Tulipendekeza tukamate wale wenyewe wanaintervenir kama manifestation kusudi ndo waklia zaidi ya ile vitu wasimamie kwanza hii muradi mpaka mwisho wa mwaka, alafu mwaka ingine ndio tutaweza kuvote komite ingine. Kama mtu yuko na wazo kwa hiyo amanani ma state mwenyewe mmoja asomera wake wakiwa kwa buga kwa mundu kwa kabia na problem mundu na muli
Sasa watonekanga manani mwenye bakindia no umwilima kundi iyo ficha bisomo mechina nyiringiro mu kikuru iri sukawo wonga kikatumika chetu elisalaba kulia kumbe wabya wote bama kuti ekengala kiba kutelo chako checha kwa mabu tukajire ndire wangabya wote kumbe ebyo umuna suko wabya kopanga kwanza wote alingiriye no muwana ngitumika kubyo ekinde maligre chabere lava ndiki kina mtu wa honde mukauti $20 est-ce que on membre aussi akisha teke 20 kuse kumuli wala mulimo validere wala kisha teke 20 yeyo bali ni bisi. Asante. Abandi bosi tu ni forme pare ya au disi na rero uko bute ebikwazo fulani namuna yerekenga kikabile kitu baduteba abandu basomire ejuriste abasomire droit tumubya munona basatu bakitu aticha lakini tongana bawe ticho kuba helinywa lakini tubwire tuti omundu amaye bosi mweshe tashatreka etukamuhega donge itumuhega tuko malwamo lakini sufranga shao tukese salatu kusubiria shao wa miekisaka akaja hawa miekisatu umuro kusubiria wa mawe watreka 20 kutse 10 30 na roalo tukuje kusubiria shao wa miekisatu uko sababu tambo mwa tu sufranga evende yo wanateka yo tunomlisha kusubiria imiekisatu yao lakini okwiwa tutisi tuanzire ruwo tukisho ko tutunana sufranga shao wa mawe watreka 20 nero walo tukikusubiria yo tuti ukende washende wangana shende bintu bitu tumikisha byo naye tukesusterere kufatira twamabe twabere kuhandikira baruha tutuma kuana lakini tutete kuhandikira baruha tutuma kuana so wetu ndambiri nkeyetu tutamukasha ndadi $1 yao lakini tumetu twabere kuhandikira tuti wama luamu se uchere mudongo kama tusha kuandikia tunasema hauko tena mwanamemba ni kusema umefanya zaidi ya miezi 6 na haurambulile tena ma devoir zako tunakuambia ke wewe hauko tena mwanamemba alafu kusudi hizo pesa usiwaze sasa tushazikula tutakurudishia hizo pesa nyuma ya miaka 3 wakati tutamaliza kukonstitute kapitali yetu kisha tunakurudishia ile event yako ma 30 makombie kama tulisha kuandikia barua sema hauko tena mwanamemba eke unaweza itilize materiele yetu tunaweza sustraire kufaktire yako ile pesa zenye tulikuwa tunakudevoir iko amendement statut kushibote muligabula ma exemplaire batumo fulani ilikuwa ya muhimu shiba na memba yote tu amande article par article ile kama itahusu assemblée nyingine ni kama amendement ili takuwa ya muhimu ndio ilikuwa preoccupation ya mzee lazima muligabula na batumo fulani bale bataelewa ma article fulani zenye shiba nyingine atayua alors ile ya kusema bachague wapi bakusikia ili ilikuwa peut-être gumu usie benye atukupata zile ma exemplaire iko ya muhimu tusome article par article na siku nyingine kusudi tuelewe wapi tunaenda na kitu gani tunakiafanya. Ile ndio ilikuwa preoccupation kubwa. Nawaza ile ikiana kama kwanza tumeitika. Alafu hatukusema stati inaishia pale. Tumepatia watu ambao wanajua ma article hizi zinaendaka wafanye ile kazi. Alafu tutaonana tena, tutaprograme tena assemblée nyingine. Yenye sasa tutasoma tu vile stati na tuko natambuka kwa PowerPoint tukisha ya maandishi tutakuwa tumejua ile kama denomination tutakuwa tumejua jina alafu tunaiadopte in kwa kitu na tunakia mikono zetu amesema kule nyuma umeleta condition tu moja perdre qualité ya kwa mama est-ce qu'il y a kuna zingine condition pour que mtu apate ile qualité ya kwa mama na wale zingine zote zitakuwa mregunado bienvenue Quand tu as acheté statut, en fait, statut, c'est un contrat. Et tu es membre de la société.
Na normalement hakungepaswa kuwa maaction, ingepaswa précéder adoption ou signature de statut. Parce que ndio contrat yenye ndio contrat yenye inatulie. Alors, kwa mafikiri yangu kama ingewezekana ilikuwa ya maana kila mtu aipate, na hivi kesi haikuwa ya kwanza kufanya basi mngetuambie kama mipata mtu anaweza lipa combien de francs ili kila mtu aipate. Alors tunani tukopoke ndio haraka kama ni après une semaine ikuwe seulement ya kusoma statut ya kuadopter statut, na ile siku tutasoma kwanza mwanzo mpaka mwisho, na tutoke pale amande kwenye kunaweza kuwa amande kudiki siku ya kusoma watu wa fulani wenyewe walibeba tu. Ile siku tutasoma mwanzo mpaka mwisho, na tutoke tumeshachambua, tumeshasema hapa pana hapa ndio, na itoke kwa original, kisha kama kusinye na inakuwa sinye jumatatu haziwezi précéder contrat nyingine kwangu mawazo ya statut. Kizi mzee anasema pendekezo ilitoka pale kwa mwanzo itakuwa ya muhimu. Mimi nasema vile mimi natafuta jambo zetu kidogo kusema tufanye copy pour tout le monde. Ni baada ya niongeza kwenye sema. Kufanya copy pour tout le monde haina maana parce que niko na experience moya ile copy kuipatia watu wote, sio watu wote wanajipatia kile wakati ya kusoma. Kusoma statut inalomba kizi ba technicien sijui. Alors pendekezo iko tu kukuya itakuwa journée moya yenye tutasoma statut point par point. Kusema kupatia kila mtu statut twa bereva abi ukahe kayo na uba yaranza kakundi kao. Niko na experience hili siko tuko bawo jo hatutasoma kwanza, hatuna wakati wa kusoma. Niko mwanafunzi, niko mwalimu, unapatia kama mwanafunzi aseme aende hata isoma kunda cha tuta vile. Sasa ile pendekezo tu ile equipe comité technique yende itumike mbio kusudi kizi mkuu alisema tuanje valider ile statut na mtu akwe calme na jisikia vyote viko ndani. Tutaweza kupata statut, na kuna watu zaidi ya 40 wenyewe walipata ile kopi. Mema ulizo zinakuwa 3 tu. Ni kusema wengine hawakusoma na wengine washasoma na washafahamu. Alafu tunataka fika mwisho tutapatia neno la mwisho kama mama. Tunaweza kuongeza email, inaweza hata kutusaidia kwani kama ni maandika marapo tunaweza kufikisha kwa kila mtu ni kwa address yao na tunasikilizana kama tutaweza kufanya reunion nyingine ya kuadopter statut. Tutafanya nguvu kusoma statut na kuyaadopter. Mwenye anapenda afahamu zaidi aanje kwanza juu statut haitashanje zaidi kufuatana na hivi yenyewe vinaandikiwa. Hata kama tunashanje maide hazitakuwa diferenza mingi, ni kwa moya tu ndio yenyewe inaweza shanje ndani. Alors mwenye anapenda ifahamu afanye nguvu aisome, ile siku asisemake tena aseme no mungeanza tupatie tena wakati ya kusoma. Tutaangalia mwezi hii kama tunaweza kufanya namna gani, lakini tungeweza omba, nililomba kama eski mnatuitikia tusimamishe wale ambao wana intervenir kama mu manifestation mbalimbali waweze kuwa wa kwanza kusimamia komite yenye itakuwa na